sayaw na. Ano yung mga sayaw niyan? Paano yung mga sayaw? Yun yung kamay-kamay. Ayun, kembot-kembot, oh. Tapos kamay-kamay, oh. Paano yung kembot-kembot? Galing talaga sumayaw na nito, ah. Ha? Anong bago? Anong bago? Sipa-sipa? Para lang nagbubunot yun, eh. Yung kamay, yung tumataas pa. Yun, oh. Gumagano, no? MTC, MTSC. Anong bago? Ayun, ganun daw, ganun daw. Ayun, yung kumakanta pa, no? May tattoo po, oh. Ba't wala? Na, susunod. Yun. Kaya na. May sayaw pa, may sayaw. Oh, sumisipa-sipa pa, oh. Oo. Sumisipa-sipa pa yun, ha? Oo. Gotcha. Yun, napagod, oh. Napagod si Nining, napagod. Pagod. Ayun, nagpunas na. Ayos. Ayan pa, oh. Two hits. May sayaw. Kuya, handa mo na yung YouTube. Da-download natin to. Upload na to sa YouTube. Ayos, baw na. Yun, ayos. Yun, oh, pawis na naman, oh. Ayun. Yan na, dance na to, dance naman, oh. Oo, ang galing, oh, bagong step yun, ha. Pagod na. Okay. Pagod na, mamaya naman.